Demi mewujudkan Indonesia terkoneksi, kita harus menyadari bahwa koneksi digital ini adalah untuk seluruh rakyat Indonesia. Koneksi yang merangkai potensi tak terhingga dari ribuan pulau di Indonesia menjadi kekuatan ekonomi baru dunia. Namun, menghadirkan koneksi bagi semua memang bukan hal yang mudah. Kita bangun menara-menara pemancar di daratan. Kita sambungkan kabel-kabel sinyal cahaya di dasar lautan. Tapi tetap saja ada saudara kita yang sulit dijangkau di dalam rangkaian ribuan pulau. Kita untuk cari sinyal itu susah, hanya titik-titik tertentu. Kalau di poli itu kan ada mejanya, kita tandain di situ, titik situ, atau di pantai. Selama ini ya kita juga merasakan bahwa kita ada kendala-kendala dalam aplikasi internet, aksesnya lelet lah kata orang. Apalagi sekarang kan semua pelayanan itu harus online semua, repot kita. Mungkin masyarakat kami yang kewalahan mungkin nantinya. Demi mereka, bersama-sama kita kerahkan daya dan upaya untuk menghadirkan jalur koneksi dari langit di atas kita. Peluncuran satelit Republik Indonesia, Satria, adalah bagian penting perjuangan kita. Hadirkan koneksi lewat angkasa. Satelit Republik Indonesia merupakan satelit dengan kapasitas terbesar di Asia, yang diluncurkan dalam rangka menuntaskan kekurangan konektivitas pada layanan publik pemerintahan yang dipersiapkan oleh pemerintah bekerja sama dengan badan usaha. Satelit Satria 1 yang dirakit oleh Thales Alenia Space di Nice, Prancis dan diluncurkan menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Peluncuran satelit dengan kapasitas 150 Gbps dilakukan agar titik-titik layanan publik di daerah pelosok yang tidak terjangkau kabel serat optik dalam proyek Palaparing bisa ikut menikmati internet berkecepatan tinggi, terdiri dari sekolah, kantor pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, titik kompleks layanan keamanan dan ketertiban masyarakat, titik-titik fasilitas lainnya. 11 stasiun bumi telah dipersiapkan untuk mengoperasikan Satria. Saat ini adalah kondisi langsung dari Florida, dari SpaceX. Kita sudah melihat mungkin di layar bersama-sama. Tinggal beberapa detik lagi dan roket sudah mulai dinyalakan. Jadi roket di launchpad ini sudah 4 jam sebelumnya sudah berdiri. Mari kita berdoa bersama. Kita akan menyaksikan tentunya peluncuran satelit Republik Indonesia Satria 1. 4, 3, 2,
2, 1. Go Falcon, go PSF. Bismillahirrahmanirrahim. Stage 1 propulsion is nominal. Vehicle is pitching downrange. Kita akan saksikan bersama. Sudah lift off. That incredible view means that Falcon 9 has successfully lifted off from pad 40. And right now we are throttling down to prepare for max Q in about 30 seconds. As you may have heard us explain before, this is the period of highest aerodynamic pressure on the vehicle. That's because at this point we are seeing the greatest difference in dynamic pressure, which is increasing with the rocket speed, and ambient static pressure, which is decreasing as we move up through the Earth's atmosphere. With that call out, we know that Falcon 9 is moving faster than the speed of sound. Confirmation that we've passed through max Q, we have 3 events coming up in quick succession. Starting with main engine Dan cutoff, akan ada stage sejumlah separation, event selanjutnya SES1 dengan for main second engine booster. cutoff atau Main engine cutoff, or MECO for short, dilepaskannya is our main all-time engine Merlin atau 1D engines mesin will shut utama off to slow down the vehicle in preparation for the dan next event, stage diikuti separation, dengan or stage menurunnya stage sep kecepatan for short. That's where the first stage booster will dan separate itu from the akan second menjadi stage. Right stage after first stage sep, atau the first stage will start tahap its pertama journey dari back to Earth, booster targeting a landing on our drone ship, a short fall dan gravitas, targetnya which is adalah currently untuk stationed in the landing Atlantic Ocean, pada about 680 kilometers downrange. dari Now, during that time, stage 2 pesawat will continue atau on its journey to space with the third event. sementara Second engine start 1, perjalanan or akan SES1 dilanjutkan on oleh max. satelit And this is where the single MVAC Satria engine 1 will ignite ke to propel orbitnya the second stage along with the PSN yang Satria memasuki payload to orbit. tahapan kedua atau second In stage. addition to these 3 major events, the Di fairing halves will also samping separate ketiga less than a event minute atau after kejadian SES1. So keep an eye utama out for tersebut, all of those coming kita up akan in about terus 10 menyaksikan seconds. event-event selanjutnya dalam 10 detik ke depan. Main engine cutoff. Stage separation confirmed. Dan ini adalah pelepasan mesin utama atau roket dari Satria 1 satellite. Startup. So you heard the call-outs there, and you can see Dan on your sudah screen kita in this great dengarkan dan dual juga view sudah that we kita have that the saksikan MVAC engine on our bahwa second stage has NVAC ignited. engine di Now, this second is the stage first atau of tahap 2 kedua second stage telah burns that we're tracking for this mission. dilepaskan. And Ini the adalah first stage tahap on the kedua left-hand side of your screen is dan di coming sisi back to kanan land on our layar drone ship, a short kita fall melihat gravitas. bahwa Now, we are also pesawat yang expecting tadinya fairing meluncurkan Vehicles are satelit nominal Satria trajectories. 1 telah Without, we know kembali that both vehicles are headed ke in the right bumi, direction. And as I was sementara describing Satria earlier, we 1 are expecting fairing terus separation in melanjutkan just about 5 seconds. perjalanannya. Kita akan melihat event selanjutnya dalam 5 detik ke depan. Fairing separation confirmed. As some of you mentioned earlier, Nah, reusability seperti is part of our kita secret sauce lihat, here at SpaceX. So with that confirmation of fairing dengan separation, we konfirmasi know that tadi, both of those are coming kita home again. ketahui bahwa The first, kedua or one of them is mesin flying pendorong for the seventh satelit time Satria and the 1 other for telah its ninth. kembali ke bumi, sementara Satria 1 terus melanjutkan perjalanannya menuju orbit. It's now T plus 3 minutes and 55 Dan seconds sekarang into waktunya today's adalah mission. And we have a great view of T stage 1 plus on the 5 left menit. and stage 2 on the right. Dan In order seperti to kita complete lihat today's satelit landing, the first stage has 2 more saat ini burns left. tengah Next up memasuki will be tahap the entry kedua burn, where 3 of the Merlin engines on the dan first stage 3 will dari reignite. Merlin And engine this will help slow down the F9 akan first membantu stage as it menurunkan re-enters the upper part kecepatan of the Earth's atmosphere. untuk That entry burn satelit should start terus in about melanjutkan 2-ish perjalanannya minutes from melewati now and will atmosfer last about bumi 20 seconds. dalam 20 detik ke depan. You can see Kita 2 bisa of the melihat 4 dua hypersonic dari grid fins that are 4 on hypersonic that are grip positioned near fins the base of yang the interstage posisinya on the booster. And stage berada 1 di is dekat currently using booster. nothing but the grid fins for steering Jadi as it's stage returning pertama back to tadi Earth. telah kita lihat beberapa mesin pendorongnya telah kembali ke bumi. You can also see those Dan kita pun little puffs of melihat gas. Those are nitrogen ada gas. semburan Bursts for gas attitude itu control, adalah and they nitrogen also help orient the untuk rocket on its way back down. membantu
mengontrol atau mengendalikan arah roket dan juga nantinya membantu pengembalian mesin roket yang mengantar satelit Satria 1 kembali ke bumi. Some really awesome views of Ini planet adalah Earth behind pandangan stage 2. bisa kita lihat di sisi belakang, itu merupakan And again, that entry pemandangan burn yang on the sangat first indah stage dari coming planet up in bumi. about a minute. Sementara waktu peluncuran sudah berlangsung selama 1 menit sekarang. Both vehicles are on nominal trajectories. Kedua vehicle atau kedua kendaraan saat ini sudah berada pada nominal trajectory atau trajektori nominal. Like I promised, we have great views of Earth behind Dan MVAC seperti and kita lihat behind pemandangan the first stage bumi as it's coming di back sisi down to Earth. belakang itu sangat indah ya, bisa kita lihat dari kamera roket. Yaitu dari kamera roket yang saat ini tengah kembali Stage 1 entry burn ke startup. bumi. Kita bisa lihat di sisi See kiri that layar, 3 of those engines have now ketiga relit engine, engine 1, 5, and 9 for the entry engine burn. 5, It's about 20 seconds 1, for this 5, burn. dan 9 telah memasuki atmosfer bumi. Kita lihat gesekannya dengan atmosfer bumi sehingga mengakibatkan adanya percikan api. Now with confirmation of entry burn shutdown, we have Dengan one last burn before the first stage attempts to land konfirmasi on our entry drone ship, burn and that is shutdown, FTS kita akan And that is the memasuki landing burn. event During the first stage landing burn a single Merlin atau engine, E9, will relight and kejadian slow the atau vehicle down event for di its landing mana attempt on our drone ship, a shortfall of pesawat gravitas. As a roket reminder, the booster akan supporting terus today's mission melanjutkan has now flown for its 12th time, orbitnya kembali ke having bumi, previously supported Sierra sementara 22, di sisi Crew 3 kanan and Crew 4, satelit Turksat 5B, Sierra Satria 1 25, terus melanjutkan Eutelsat perjalanannya Hopper ke orbit 13G, O3B mPOWER, and 4 Starlink missions. dan dapat kita dengarkan sejumlah trajektori atau lokasi disebutkan tadi. Will also be coming up on SECO 1 or second engine cutoff 1 in about 30 seconds Dan from now. dalam 13 detik ke depan, engine kedua akan melakukan cut off atau pelepasan juga. Disebut sebagai stage 2 cut off. See that MVAC continuing to glow bright orange until SECO 1. Dan kita akan terus melihat kilauan oranye tersebut sampai engine memasuki SECO 1, tahap SECO 1. Great callouts for SECO 1 and Dan itu adalah orbital pengumuman dari telah dilakukannya tahapan SECO 1 untuk masuk ke orbit dari satelit Satria 1. There's that view of landing burn. Stage 1 landing Ini lights deployed. adalah pemandangan dari landing burn atau kembalinya roket yang mengantarkan satelit Satria 1 yang telah And a sampai ke great bumi. view of landing. Dan This ini landing marks the adalah 12th successful landing for this landing particular yang booster berhasil and marks atau our 201st overall pendaratan successful yang recovery berhasil of an orbital class rocket. di atas lautan In addition Atlantik. to landing with confirmation of Dengan successful second engine konfirmasi cutoff and good orbit, berhasilnya we are going second into a engine coast phase cut up off, until the second relight of our kita MVAC akan engine on the memasuki second stage, which tahap will be followed by payload deploy. second Till stage then, coast sit tight based and we'll see you back here at the sampai T+27 minute mark. sampai waktunya tiba. Kita akan menunggu selama 27 menit hingga satelit Satria 1 mencapai posisi orbit atau posisi selanjutnya dalam perjalanan menuju orbit.
Bapak Ibu sekalian, boleh berikan tepuk tangan tentunya, alhamdulillah semua dilancarkan. Namun kita masih menunggu 27 menit ke depan, tadi sudah diinformasikan, sampai nanti roket berada di orbitnya di 146 bujur timur. Welcome back to the live webcast. Selamat for the datang PSN kembali Supriya pada mission. live If you're just webcast. joining us, Jika liftoff Anda baru occurred at bergabung, 6:21 p.m. let Eastern off Time saat from ini Space Launch tengah Complex berlangsung 40 in dari Cape Canaveral, Florida. SpaceX Complex After liftoff, County, we also had successful Florida. main engine cutoff, Dan stage setelah lift separation, off tadi, ignition, and main engine shutdown telah of the berhasil MVAC engine on the dilepas second stage, dan fairing separation, pada and the stage successful kedua, first stage landing. pendaratan Coming up shortly, we'll have the second berhasil burn of our dilakukan MVAC dari engine, which is what you can see on your screen now. This is pesawat on stage roket 2, yang and we'll do mengantarkan this burn Satellite prior to 1, payload Satria deployment, 1. which basically means we will Dan relight saat and then ini shut down the kita second akan merelay stage dan engine another men-shutdown time. engine Now we kedua, are expecting this burn to last just about a minute. dan pembakaran ini akan berlangsung selama beberapa Beautiful menit. views from up in space there on your screen right now. Saat ini And we're kita bisa essentially lihat using this to kilauannya, finalize the placement dan of ini stage 2 adalah in and the tahap payload in our desired finalisasi geostationary dari transfer orbit. posisi That also Satellite means that this will be the Satria last 1 burn pada of stage orbitnya, 2 before we deploy the pada payload today. yang artinya proses pembakaran saat We're ini expecting about another 30 terjadi seconds on this engine burn. yang mempersiapkan satelit Satria 1 untuk penempatan pada orbitnya. We should have had second engine. Nominal orbit insertion. Saat And there ini you hear, we've had engine second atau engine mesin cutoff and kedua nominal telah orbital dilepas insertion. dalam So with nominal confirmation orbit of both the dengan second konfirmasi engine cutoff dari and start and pelepasan cutoff, engine we will kedua. join you live to cover that payload deployment Maka in secara about 6 live minutes. kita So sit akan back, melihat we'll see you in a few. deployment atau peluncurannya dalam beberapa menit ke depan.
Acquisition of signal, Heart of Bieshstock. Acquisition of signal Mauritius.
Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita menunggu separasi yang akan terjadi di menit ke-37 setelah satelit lepas dari roket. Jadi menurut informasi di menit ke-37, tentu kita akan menunggu separasi setelah satelit lepas dari roket. Hingga beberapa menit atau kurang dari 2 menit. Thanks for joining us once again for the PSN Satria launch. We've had a great mission so far and we have Terima just kasih one telah major bergabung milestone left in our dan mission, satu which is milestone payload lagi deploy. yaitu The payload Satria, deploy or atau satellite of peluncuran. Republic of Indonesia Selanjutnya spacecraft on ini board adalah second stage, satelit has Republik 150 Indonesia gigabits dengan per second 150 capacity gigabit with very per high throughput detik satellite capacity technology, dengan and will throughput promote yang digital sangat equality besar and economic growth in dengan Indonesia. misi Deployment untuk should be coming up mendukung in about 12 pemerataan seconds from teknologi now. dan akses terhadap konektivitas internet di Indonesia. You can see the payload on your screen right now. Saat ini kita bisa melihat tampilannya di layar. Acquisition of signal Maldives. Payload separation confirmed. And there you can see Dan on your bisa kita screen the payload saksikan di drifting away from layar on stage 2. We had tahap successful kedua deployment dari of the PSN pelepasan Satria payload. And with that payload atau confirmation, we mesin will bring today's atau webcast bagian to a close. yang telah Today's mengantarkan mission satelit marks Satria SpaceX's 1 240th overall mission to dan date ini and 41st menandai mission of this year. We'd really like to thank our misi customer PSN for ke-41 entrusting us dari with today's peluncuran yang mission, and dilakukan all of oleh you for joining SpaceX us. tahun We'd ini. also like to wish everyone a wonderful Terima Father's kasih Day, and telah we'll see you next time. menyaksikan peluncuran dari satelit Satria 1 yang berhasil.